बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, ये अभी ईद के दिन गुज़र रहे हैं और मैंने आज जो बात करनी है वो अपनी लोकल इंतज़ामिया से और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनसे भी बात करूँगा कि जब भी कोई त्यौहार आता है, खुशी का दिन आता है, ईद होती है या किसी किस्म का और कोई इस तरह से कोई त्यौहार हो जिसमें 2-3 छुट्टियां इकट्ठी हों, तो आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस बाग के जो रूट होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, वो न सिर्फ शॉर्ट कर दी जाती हैं बल्कि वहाँ पे किराए भी डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इससे जो मुसाफिर हैं उनको जो ज़हनी अज़ियत मिलती है वो अपनी जगह पे अलग है और जो उनको किराया ज़्यादा देना पड़ता है, पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, वो एक अलग मुसीबत है। इस हवाले से ये कोई आज की नहीं है, बड़ी पुरानी एक अरसे से चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंतज़ामिया या बाकी जो दीगर ज़िम्मेदार एहलकारान हैं, चाहे वो अड्डे के मालकान हों, चाहे वो गाड़ियों के मालकान हों या जो भी हों, उनको चाहिए कि वो इस सिलसिले में कुछ ऐसा मेकनिज़म बनाते, कुछ इस तरह से पॉलिसीज़ बनाते कि ये चीज़ आवाम को फेस ना करना पड़ती। लेकिन अफसोस है कि आज तक वही सब कुछ फेस करना पड़ रहा है और उसी तरह से मसाइल और उसी तरह की मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। यहाँ पे इस दफ़ा भी जब ईद आई, छोटी ईद है या बड़ी ईद है या मुहर्रम के दिन हैं या इस तरह से कुछ होता है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो अड्डे पे होते हैं, चाहे वो पिंडी के हों, बाग के हों, वो गाड़ियाँ गायब कर देते हैं। अगर नहीं करते तो वो वहाँ पे डबल किराया लेते हैं या फ़ी सवारी 200-300 रुपया वो ज़्यादा लेते हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो हमारी इंतज़ामिया है, डीसी साहब हैं, एसी साहिबा हैं, आजकल तहसीलदार कमर काज़मी साहब यहाँ पे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस दफ़ा भी आते हुए ईद के दौरान पिंडी से बाग जो मुसाफिर थे, हज़ारों आप कह सकते हैं कि मैसेजेस थे, दर्जनों किस्म की कॉलें थी कि जी हमसे किराया ज़्यादा लिया गया और इस हवाले से कोई बात करें या आवाज़ उठाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि कमर काज़मी साहब बहुत दफ़ा मैंने आपको देखा है, हाड़ीगल में, अर्जा में या नामपरा में आपने गाड़ियों को रोक कर, कोस्टर्स को रोक कर 1-2 मुसाफिरों से पूछा कि आपसे किराया कितना लिया गया, ज़्यादा लेने वालों के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की। लेकिन ये तरीका कब तक चलेगा? मेरे ख़्याल में ये जो चीज़ है, ये इस तरह से जो आपका एक्शन है अपनी जगह पे ठीक है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है। ये आप एक गाड़ी देखेंगे, 2 देखेंगे, जबकि ऐसे दिनों में मोस्टली कंटिन्यू रात के 9-9, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। और फिर इसके साथ अभी जो यहाँ से छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, वापस जो जाने वाले मुसाफिर होंगे, आप अड्डे पर देखिएगा रश कितना है और गाड़ियाँ देखिएगा कि किस तरह से शार्ट हुई हुई हैं। और वहाँ पे भी यही तरीका वापसी पे होगा कि यहाँ किराया नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लोकल लोग हैं, ये शिकायत करते हैं या इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँच सकती है, तो वो ऐसा करते हैं कि रास्ते में जाते हुए लेते हैं या फिर मुसाफिरों से पहले से कह देते हैं कि जी इतना किराया है, अगर आपने देना है 1000 रुपया, 1100 या 1200 देना है तो ठीक बैठ जाएं, नहीं तो हमारे पास जगह नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो मुसाफिर होता है, जिसने ड्यूटी पर जाना होता है, कहीं काम होता है या रिहायशी इलाका होता है, जिस तरह से भी होता है, वो मजबूर होता है, वो ब्लैकमेल होता है और वो ये समझता है कि अच्छा चलो मुझसे 200 रुपया अगर ज़्यादा ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। और इसी तरह करके इवन के इस दफ़ा तो आते हुए छत पे भी लोग बैठ के आए और छत पे भी उन्होंने उसी तरह से 1100, 1200, 1000 रुपये तक किराया दिया, और जिसकी ये सबूत मौजूद है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये बात सीधी सीधी की जा रही है या ऐसे कोई इल्ज़ाम है। इसमें आपको भी पता है और आपने भी जब छापा मारा, ये जब भी इस तरह से कोई नोटिस लिया, आप जगह पर रास्ते पे खड़े हुए, तो बहुत से ऐसे मुसाफिरों से आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन मोस्टली सर ये जो बाग के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, एसी साहिबा हैं और तहसीलदार कमर काज़मी साहब हैं, आपसे मैं कहूँगा कि आपके सामने बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बताते होंगे जी कि हमसे किराया ज़्यादा लिया गया है। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्हें पहले से कहा जाता है, दूसरा वो ये सोचते हैं कि छोड़ें 200 रुपये के पीछे क्या शिकायत लगाएं, तीसरा ये है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो उनको नोट रखते हैं और नेक्स्ट जब वो कोई टाइम होता है तो उनके लिए वो बड़ा सख्त रवैया रखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा
کہ ظاہر سی بات ہے میں تو اس طرح سے آپ کو کوئی ایسی سجیشن نہیں دے سکتا کہ آپ کیا کریں یا کیا نہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ عہدہ ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اختیارات ہیں۔ لیکن یہ ایک دو گاڑیاں چیک کر کے چھاپا مارنے سے یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک گاڑی روکتے ہیں تو وہ گاڑی والا فون کر کے اڈے پہ بتا دیتا ہے کہ جس طرح سے راستے میں گاڑی روک رہے ہیں، تو وہاں پہ چاہے وہ پنڈی سے ہوں یا باغ سے ہوں، یہ وہاں سے ہی وہ مسافر کو سواریوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی سیدھی سی بات ہے، کرایہ 1000 روپیہ ہے، دینا ہے تو ٹھیک، نہیں تو زبردستی کوئی نہیں، آپ نہ جائیں۔ اور گاڑی یہ کرتے ہیں کہ اڈے سے وہ غائب کر دیتے ہیں، ایک گاڑی کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں، باقی سائڈ پہ ہوتی ہیں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کے بعد کوئی گاڑی نہ جائے، مجھے جس طرح سے بھی ہو میں وہاں پہنچوں۔ تو میری یہ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا میکنزم بنائے، اڈے والوں سے یا مالکان سے مل کر میٹنگ کریں اور ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے طے کریں کہ وہ اس طرح سے خاص دنوں میں جب مشکل ہوتی ہے تو وہ عوام کو مشکل میں یا ذہنی اذیت نہ دیں۔ جہاں تک اڈے والوں کا یا ڈرائیوروں کا یہ سوال ہوتا ہے، یہ جواب ہوتا ہے کہ جی ہم آتے ہوئے سواری لے کے آتے ہیں، جاتے ہوئے خالی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کرایہ زیادہ لیتے ہیں۔ تو انتظامی جتنے بھی اہلکار ہیں، ڈی سی صاحب، اے سی صاحبہ، تحصیلدار صاحب، اور ایون کہ اڈے کے جو مالکان ہیں، جو وہاں کے آکر ہیں یا جو اڈے کے انتظامی جو اہلکار ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا مجھے کوئی شہر بتا دیں، پاکستان کو چھوڑیں، آزاد کشمیر کے اندر، چاہے وہ باغ ہو، راولہ کوٹ ہو، میرپور ہو، مظفر آباد ہو، کچھ بھی ہو، کہ ایسا کوئی اڈہ بتا دیں کہ جہاں سے گاڑی خالی جاتی ہو۔ میں اگر مثال دیتا ہوں کہ پنڈی سے باغ جو عید پہ دوران لوگ آئے تو واپسی پہ کوئی ایک گاڑی بھی خالی نہیں گئی، بے شک اڈے سے خالی نکلی ہوگی، راستے میں اسے بہت سی ایسی سواریاں جو لوکل، کوئی ارجا کی ملی ہوگی، کوئی ہاڑی گل کی ملی ہوگی، آگے کوہالے کی ملی ہوگی، اس طرح سے جو ان کے سٹاف ہیں وہ ملتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو دور ہے، اس دور میں ہر شہر میں، ہر جگہ پہ دوسری جگہ سے، شہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ایون کہ باغ میں موسٹلی لوگ راولہ کوٹ کے ہیں، راولہ کوٹ میں باغ کے ہیں، پنڈی میں باغ کے ہیں، باغ سے پنڈی کے ہیں، کتنے ایسے پنجابی ہیں، پٹھان ہیں جو عید کے دنوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا عذر ہے، یہ جو بات ہے، یہ بالکل بے معنی ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے وقتی طور پہ۔ تو مجھے امید ہے کہ ابھی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں، واپسی پہ جو لوگ جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اس اذیت سے گزریں، انتظامیہ صرف یہ نہیں ہے کہ نوٹس لے، بیٹھ کے کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسی پالیسی تیار کرے کہ یہ جو سواریاں ہیں، یہ بجائے زیادہ کرایہ دینے کے اچھے طریقے سے جو روٹین کا کرایہ ہے وہ دے کے جائیں، اور اگر جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک آدھ کسی گاڑی کو ایسی سزا دی جائے یا اس طرح سے اسے جرمانہ کیا جائے تاکہ جو آئندہ جو باقی لوگ ہیں، جو باقی گاڑیاں ہیں، جو ڈرائیور ہیں، وہ اس طرح سے نہ کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ جب یہ بیٹھ کے آپ انتظامیہ، باغ انتظامیہ، اڈے انتظامیہ سے بات کرے گی تو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ لیکن ایک گاڑی کو روک کے، دو کو روک کے تو آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے طور پہ اپنا جو سوال ہے اس کا جواب بنا سکتے ہیں، لیکن یہ مستقل نہ حل ہے اور نہ اس سے عوام کو، سواریوں کو کوئی سہولت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔